أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Conjunction. A conjunction is a word that connects words, phrases, or clauses in a sentence. Conjunction वो लफ्ज़ है जो अल्फाज, phrases या clauses को जोड़ता है। समझने के लिए दर्ज झेल sentences पढ़िए। Examples जहाँ conjunction दो अल्फाज को जोड़ता है। Ali and Ahmad are friends. Ali और अहमद दोस्त है। यहाँ and conjunction है और ये दो nouns अली और अहमद को एक दूसरे से जोड़ रहा है। She is kind but strict. वो मेहरबान लेकिन सख्त है। यहाँ conjunction दो adjectives kind और strict को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। Do you want tea or coffee? क्या तुम चाय या कॉफी लोगे? यहाँ और दो nouns tea और कॉफी को जोड़ रहा है। He can read and write. वो पढ़ और लिख सकता है। यहाँ conjunction and दो verbs read और write को एक दूसरे से जोड़ रहा है। Examples जहाँ conjunction दो phrases को जोड़ता है। He ran into the room and out the door. वो कमरे में दौड़ा और दरवाजे से बाहर निकला। यहाँ conjunction and दो prepositional phrases into the room और out the door को जोड़ रहा है। She is good at singing and at dancing. वो गाने में और डांस करने में अच्छी है। यहाँ conjunction and दो verb phrases at singing और at dancing को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। He works in the morning but rests in the evening. वो सुबह काम करता है लेकिन शाम में आराम करता है। यहाँ conjunction but दो time related phrases को जोड़ रहा है। Examples जहाँ conjunction दो clauses को जोड़ता है। I wanted to go but it started raining. मैं जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। यहाँ conjunction but दो independent clauses को जोड़ रहा है। She didn't come because she was sick. वो नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी। यहाँ भी conjunction because दो एक independent और एक dependent clause को जोड़ रहा है। You can play outside if you finish your homework. तुम बाहर खेल सकते हो अगर तुम अपना काम मुकम्मल कर लो। इस सेंटेंस में बी कंजंक्शन एफ दो क्लासेस को जोड़ रहा है। एक्सरसाइज दर्ज झेल सेंटेंसेस को गौर से पढ़िए और इनमें कंजंक्शन मालूम कर ले। You must pass every subject and maintain a good average. तुम्हें हर सब्जेक्ट पास करना होगा और अच्छा एवरेज बनाए रखना होगा। I can use the truck or the jeep. मैं ट्रक या जीप इस्तेमाल कर सकता हूँ। You can either stay here or come with us. तुम या यहाँ रह सकते हो या हमारे साथ आ सकते हो। She invited both फरहान एंड मी. उसने दोनों फरहान और मुझे दावत दी। I will let you know when I hear from him. मैं तुम्हें बता दूंगा जब मुझे उसकी खबर मिलेगी। She succeeds
because she works hard. وہ کامیاب ہوتی ہے کیونکہ وہ محنت کرتی ہے. Kinds of conjunctions 3 قسم کے ہوتے ہیں: coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunction. Coordinating conjunction 2 برابر جملوں، لفظوں یا phrases کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کی تعداد 7 ہے. ان کو ہم ایک نیمونکس کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں. وہ نیمونکس یہ ہے: پین بوائز. یہاں ایف سے مراد فار، اے سے مراد اینڈ، این سے مراد نار، بی سے مراد بٹ، او سے مراد اور، وائی سے مراد یٹ اور اس سے مراد سو ہے. اس طرح اس کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن میں فار، اینڈ، نار، بٹ، اور، یٹ اور سو شامل ہے. ایگزامپلس آف کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. درج ذیل سنٹینسز پڑھ کر آپ کو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کے میننگز اور یوز دونوں واضح ہو جائیں گے. She is tired for she worked all day. وہ تھکی ہوئی ہے کیونکہ اس نے پورا دن کام کیا. I like apples and bananas. مجھے سیب اور کیلے پسند ہے. He does not like milk, nor does he drink juice. اسے دودھ پسند نہیں اور نہ ہی وہ جوس پیتا ہے. I wanted to go out, but it started raining. میں باہر جانا چاہتا تھا لیکن بارش شروع ہو گئی. Do you want tea or coffee? کیا تمہیں چائے یا کافی چاہیے؟ It was cold, yet he did not wear a jacket. ٹھنڈ تھی لیکن پھر بھی اس نے جیکٹ نہیں پہنی. I was hungry, so I made a sandwich. مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں نے سینڈوچ بنایا. سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ایک مکمل جملے یعنی انڈیپینڈنٹ کلاس کو ایک ادھورے یعنی ڈیپینڈنٹ کلاس کے ساتھ جوڑتا ہے. ایگزامپلس: بیکاز کیونکہ، آلدو اگرچہ، سنس چونکہ، ایف اگر، وین جب، وائل جب کہ، بیفور پہلے، آفٹر بعد میں. سمجھنے کے لیے درج ذیل سنٹینسز پڑھیے. I stayed home because I was not feeling well. میں گھر پر رہا کیونکہ مجھے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. Although it was raining, we went to the park. اگرچہ بارش ہو رہی تھی ہم پارک گئے. Since it's your birthday, let's celebrate. چونکہ آج تمہارا برتھ ڈے ہے چلو جشن مناتے ہیں. If you study, you will pass the test. اگر تم پڑھائی کرو گے تو ٹیسٹ پاس کر لو گے. When I was a child, I loved cartoons. جب میں چھوٹا تھا مجھے کارٹونز پسند تھے. She was cooking while I was sitting the table. وہ کھانا پکا رہی تھی جبکہ میں ٹیبل لگا رہا تھا. We will go out after lunch. ہم لنچ کے بعد میں باہر جائیں گے. Wash your hands before you eat. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. کوریلیٹیو کنجنکشن جوڑے میں آتے ہیں اور برابر چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. سمجھنے کے لیے یہاں 10 کوریلیٹیو کنجنکشنز، ان کے اردو میننگز اور سینٹینسز دیے گئے ہیں. ان کو غور سے پڑھیے. ایگزامپلس: ایدر اور، نیدر نار، بوتھ اینڈ، نٹ
only but also, whether or, as, no sooner than, such that, so that, rather than, either or। इसके मीनिंग को समझने के लिए दर्ज झेल सेंटेंस पढ़िए। ईदर और, दोनों में से कोई एक। एग्जाम्पल, ईदर यू कैन स्टे हियर और गो होम, या तो तुम यहाँ रुक सकते हो या घर जा सकते हो। नीदर नार, दोनों में से कोई नहीं। सेंटेंस, नीदर अली नॉर सारा came to school, न तो अली आया न सारा स्कूल आए। बोथ एंड, दोनों और, दोनों चीजें या लोग। सेंटेंस, बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, दोनों टीचर और स्टूडेंट्स खुश है। नॉट ओनली बट आल्सो, सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी। एक से ज्यादा बात या काम। सेंटेंस, ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो काइंड, वो सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि मेहरबान भी है। वेदर और, चाहे या। मीनिंग, किसी भी सूरत में। सेंटेंस, आई विल गो वेदर इट रेन्स और नॉट, मैं जाऊंगा चाहे बारिश हो या न हो। एज, इतना उतना, मुकाबला करना। सेंटेंस, ही इज टॉल एज हिज ब्रदर, वो उतना ही लंबा है जितना उसका भाई। नो सूनर देन, जैसे ही वैसे ही, एक काम के फौरन बाद दूसरा। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई। सच दैट, ऐसा कि। मीनिंग, किसी की खासियत या असर बताना। It was such a hot day that we stayed indoors. ऐसा गर्मी वाला दिन था कि हम अंदर ही रहे। So that, इतना कि। मीनिंग, किसी काम का नतीजा। He was so tired that he fell asleep. वो इतना थक गया ताकि सो गया। Rather than, बजाय के। I would rather read a book than watch TV. मैं टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करूँगा। Thank you for watching this video. Allah Hafiz.